डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर. हां तुमकां मिडियाक पयलो हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी आयज आमचे सगळे न्यूज आसता जे इम्पॉर्टन्स आसता, जी मेसेज वचपाची आसता ती तुमी आयज फुडें पावयता आनी तुमकां देव बरें करूं. तेच भाशेन आयज हांव वास्को पुलीस स्टेशन आयज आमची आख्खे सावथ गोवा जावं सावथ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन ओनर्स आयज हिंगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले. कित्याक कांय दीस पयलीं एक रील व्हायरल जालो की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी तेणें रील काडलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हूण गोंयांत फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा. पूण हांव सांगूंक सोदतां की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेलां. आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 जी रेट सांगल्या, हांव सांगता आनी आमी सगळे आख्खे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या. कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची, गव्हर्मेंट गॅजेटेड तेजी रेट तर करूंक गेल्यार 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची. किलोमिटर्स कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता. ते नायट चार्ज आहा, नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता. पूण आयज आमचे टॅक्सीकार भावान जो ताका ट्रॅव्हलिंग केलो तो व्हेकल नंबर GH06T5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवंड, अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा. थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या, लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट. आनी तरी पूण तेणें आयज आमचेर आरोप घातली गोंयकारांचेर, जे नीज गोंयकार जे आज पयल्यार कळटा जे आपले स्वताचे पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे, तेंचेर आज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे. ओव्हरचार्ज मागोंक ना, एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली, पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 घालून पावून तेणें आयज आमचेर येदे व्हडले एलिगेशन घातले म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणें रिप्लाय दिवचो, तेणें आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण. आनी हांव तशेंच दुसरे इन्फ्लुएन्सर ऑर दुसरे जे गोंयकार लोक, the tourists which are coming down to Goa, is a straight message for y'all. Please don't do the wrong reels for the Goans, because it's a bread and butter and we are surviving on this, and we have the only one source of income is the taxi driver, and it's our traditional business since from a longer time. This is the third generation with the business is going on, and we are handling this tourism in a nice way, in a proper way. And I respect the tourists which are coming down to Goa. Not only me, all the people of Goa, the tourism stakeholders are respectively telling, and please don't do the false reels and don't spoil the name of the Goa. Thank you very much. Good evening सगळ्यांक. विक्टर फर्नांडीस फ्रॉम साउथ गोवा. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आमच्या गेस्ट जे ट्युरिस्ट गोंया येता पळय तांकां, अशें करून तुमी भायरसून येवन आमचें गोंयचें नांव पेड्यार करूं नाका. हें आमचें लायव्हलीहूड आनी गिवींग सच वर्ड्स आमकां म्हणोंक देखून आमकां काळजान दूख भोगता. वेन यू आर कॉलिंग अस माफियाज, सो प्लीज I request our tourists, when you are coming to Goa, enjoy Goa and go back, but don't call us mafias. Thank you. सिद्धेश बांदेकर, काणकोणासान नीज गोंयकार टॅक्सीकार. तुम्ही पयला आसतलो व्हिडिओ जो एक व्हायरल केला, तो व्हिडिओ पोस्ट केला आमच्या टॅक्सीकारा बद्दल आमकां माफी आनी हें तें म्हणला. हांव इतलेंच मागता बाबा, आमी इतले आतां आमी गोंयांत इंटरनॅशनल प्लस इंडियन आमी गेस्ट फेस करता, पण आज पासून आमकां इंटरनॅशनल तितली केन्ना कंप्लेन येवंक ना दिसता. सारकें मरे, आमी फर्स्ट इम्प्रेशन जो आहा हो टॅक्सीकार उरता, लायक पिकअप सगळें दाखोवपाक, ताका ड्रॉप करपाक असो टॅक्सीकार. हांव कितें म्हणटा, सगळो हें बी आमचें ब्रेड एंड बटर. सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू. कित्याक म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता मरे. कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयरान सारकें तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा. So only one request for the tourist who is coming here. It's like a strong request from the taxi people, the local one. Please don't do like this type of business, which really hurting other business, hurting their, and then you self-respect, putting a false allegations and all. Don't do this, please, because we are having also these taxis like a bread and butter for us. So only request for all the tourists who is coming in Goa, please. Corporators, be nice and good. We are all the time here in Goa for the taxi people. Like always, like an ambassador, we say for the taxi people. Yes. So please, the request, don't do like this of videos and break other peace and other business. Thank you. Thank you for media. आयज सावे बाबान आमच्या कडेन सांगलां तशें हांव इतकें सांगूंक सोदतां की एज ए इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो टुरिजम बिझनस टेक ओवर करपाक हें जें रिजन आसा अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनस पिड्ड्यार करता.
सो हांव रिक्वेस्ट करता एज पर आमचे गोवा लोकल लँग्वेजीन रिक्वेस्ट करता आनी जे जितके ट्युरिस्ट येतले हांगासर तेंकांय की हे असले इन्फ्लुएन्सरांचे पॅकेज दिता म्हणून कितेंय रील करनाकात कित्याक आमचो ब्रेड एंड बटर किल जाता. थँक्यू.